5 uling daw. Susunod. Tilapia daw, ayun, tilapia malalaki. Magkano po yung tilapia? 150 per kilo. Ilang kilo na to, te? Ha? Ha? Buhay yan. Oo, buhay lahat yan. Ere pa, marami dito. Yung malalaki po sana ate, yung super laki. Ilan po ba? Ano po? 2 kilo ba tayo? 2 kilo. Ayan, yung ganyan po. Maghahanap naman tayo guys ng salbabida. Salbabida. Saan po ba m***usen? Ito lang po ba sir yung salbabida nyo? 7. Ate yun kaya? Matamis kaya yan? Pwede naman yung pagkakar eh. Pagbilan nga po na Pwede isa. yan, ano eh, para pakita natin. Ayun, matamis. Sige po. Salamat. 150. Opo, salamat ate. Ay, sorry po. Kunin mo na yun. Magkano po yung uling? Uling 20. Pagbilang nga pong 5. 5 uling po. Salamat po. Tama po tumikat na. Sige. May 1.5 po na royal. Ito po. Salamat po. Kumita pa ako sa... Hindi, joke lang. Wala pa akong vlog. Sige po. Salamat. Sige po. Salamat po. Ako nakikita eh. Hayo na kasi. Hayo na kasi. Hayo na. May gumagano. Sikat ka. Success! Tayo ni Lola. Sir, okay. Tuklin nila, sir. May mga alambre.